Silence. Yes. He was stopped. And we were questioned, why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled. We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. They were also caught red-handed at the club ride. They didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict action on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past, elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. Yeah, we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us, because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. It shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. Okay, we wouldn't have been able to achieve all this if we didn't have Mr. Virato with us and Amit. Yes, thank you so much. Yes, these are the kind of polices, these are the kind of ministers we want Goa to rule. BJP has been giving us false assurance. Okay, how many times we voiced out, how many people have been calling out, everything false. So now, with their support, we know the people won't come back. Will you all stay back? No! We will come back until justice has been given to us. Yes! That's all I have to say. So, madam, जो मेरे monitoring machine install करना, तो मेरे it will be closed now. It has to be closed. We've already told them. That's what we demanded. We've demanded. No, your demand is it has to be closed, but it will be closed. Now that we are forced to believe from the police station and the pollution control. What PI gave you assurance for you all now? He said as long as he is there, there will be no problem with the noise pollution. Okay. If need be, we will come back. And it will be a double shame if the villagers have to come back from near and far with old people, senior citizens, with people who are having illness, children also. They are also suffering. They are also suffering. We will bring them also. I will be forced to get my son who is autistic also over here. Okay, I don't want to do that. Don't children come to the police station, and I don't want to bring him here. So you are not sure that it's a warranty or guarantee, like? That all depends on what happens tomorrow, before it has happened. Because with us, many a times we have come and we've been let down. So this kind of people's support, if they don't see this, okay, if they don't see this, that means there's something really bad, and then we have to take some other action, which we will do. Okay. Patkar Bab, किती आता? की जेन्ना हो इश्यू जालो आणि आमचे दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विराटो आणि हांगाचे आमचे स्थानिक शिवोलेचे आमचे सगळे फुडारी, आमचे ब्लॉक अध्यक्ष, आमचे बाकीचे आणि कलंगूट जेन्ना लोक उठता पयली तेन्ना म्हाका दिसता क्रांती जाता. आणि आज दुर्दैव अशें की आज 15 ऑगस्ट, आज ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो दीस, आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले. लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन. सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. आणि आमी आज पळयलें की हे पुलीस डिपार्टमेंट कशें हे हँड इन ग्लोव्ज जालें. आमी सकाळीं पळयलें की एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की गोंयभर ड्रग्स आहा. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटाना स्लीप ऑफ टंग जाली. आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयलें तें खरें, ड्रग्स हांगा सरासर आहा गोंयांत. आतां स्थानीक जेन्ना आमची महिला त्या सायडींच्यान पास जाताली तिणें सांगलें रईत क्लब म्हणटा चालू आशिल्लो. ती सांगता जेन्ना आमी थंयच्यान एक्चुली आमचो रईतान वचपाक प्लॅनूच नाशिल्लो. ते लोक थंयच्यान चलून हांगा येवपा आशिल्ले PI विचारपाक. आमकां हाडायले कोणे रईता मुखार, ह्या PIन आमकां ते हाडायले. आनी कितें सांगपाक लागलो, खंयचो आहा दाखय आपूण बंद करता. अरे 10:15 तूं लोकांक विचारता खंयचो क्लबान म्युजीक आहा काय म्हणून.
म्हणजे हे लोकांनी फाल्यां आपले काम धाम सोडून सगळे पुलीस डिपार्टमेंटात नोकरी लागपाचें हे तुमचें काम. खंयचो क्लब चालू आहा, खंयच्या क्लबात 10 उपरांत म्युझिक हे तुमचें काम. तूं लोकांक विचारनाका. ताच्या उपरांत तांणी सांगलें कितें तरी सम क्लब वामोस हे चालू आहले. म्हळ्यार दीस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट, ऑन द लॉ अँड ऑर्डर. आमी पळयलां की हांगा ड्रग्जान कशे लोक मरता. 3 बाबडे लोक हांगाचे मेले तरी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे जायना. आज लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलां. फाल्यां वी वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. एंड आय वॉन्ट टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमी वता उगी रावचे ना. कित्याक ह्या सरकाराची पळय फटिंगपणां आसा. फाटल्या असेंब्लीन हो टुरिझम मिनिस्टर व्हडले उलयतालो मरे. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा. ताचे कडेन IRB बटालियन आहा म्हूण तोच सांगतालो मरे आपल्या कडेन सेपरेट विजिलंट टीम आहा म्हूण. सो खंय आसा ती टुरिझमाची टीम? ते येवन कित्याक रेड मारना? वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टू वेट फॉर GSPCB टू एक्ट? वेर इज द टुरिझम डिपार्टमेंट विजिलन्स टीम? सो दीस शोज की हे सगळे करप्शनान बुडल्या. हांकां बॅगो पावता आसतल्यो नाल्यार हांकां दिल्लीच्यान फोन येता आसतले. सो आयदर ऑफ दीस नाल्यार दोनूय येता आसतले. आनी आमी एक पळयलें की थंय जेन्ना बोवाळ जालो, जेन्ना स्थानीक लोकांनी डिमांड केलो की रईत चालू आशिल्लें. कित्याक एका थंयच्या महिलेन दाखयलें की 15, 16, 17 ताणें बिंदास इंस्टाग्रामाचेर ताणें आपलें प्रमोशन केल्लें लायव्ह म्युझिक अप टील 11 PM. वो सांगता थंय म्युझिक ना म्हणून. सो आर यू अ स्पोक्स पर्सन फॉर रईत? जेन्ना भितर वच म्हणून सांगलें 15 मिनटां ताका भितर घेयना. सो दीस शोज की हे क्लबवाले हांच्या बापूय जाल्या, ते हांच्या वयर आहा. अरे आज पुलीस इन्स्पेक्टराक भितर वचपाक जर तूं फाल्यां ड्रग्जाची रेड मारतलो जाल्यार 15 मिनटां भायर रावतलो सो दॅट ही वील क्लीन अप ऑल द ड्रग्स एंड देन पुलीस वील गो. सो दिस इज अ क्लासिक केस where the police inspector is not allowed inside a club. Very true. तर पुलीस इन्स्पेक्टर जाका तो सांगता की DYSP इज द ऑथॉरिटी टू रेड और टू कॉन्फेस्केट आणि तो ना आल्या म्हणून तो पावर आपल्या. अरे पण तुकाच भितर सोडना, तू कितें कॉन्फेस्केट करतलो? इतली पुलीस फोर्स कोणा खातीर आहली? हे प्रमोद सावंतान सांगचे की आज तुवें जी पुलीस फोर्स हांगा हाडल्या ती ह्या स्थानिक लोकांक लागून हाडल्या काय हे क्लब बंद करपा लागून ते आहा पुलीस? म्हाका दिसता दिस इज अ कंप्लीट फेलियर. फाल्यां वी वील एक्सपोज द गव्हर्मेंट अँड वी वील नॉट कीप क्वायट नाव. आय थिंक देर हॅज टू बी अ स्ट्रिक्ट लॉ. कित्याक आतां आमी जेन्ना पळयले, जेन्ना आमचे हांगाचे भाव एकटेन व्हॅलीड पॉयंट काडलो की ज्या एका क्लबाक हांव नांव घेना ताणें कन्सेंट टू ऑपरेट दिला. पॉयंट नंबर 4 सेज दॅट ही शूड हॅव द साऊंड मॉनिटरींग इन्स्ट्रुमेंट. आता ते तांचे कडेन कोणा कडेन ना. पूण तो सांगता आमी 22 तारखेक म्हणटा कॉरिजेंटम काडला. म्हळ्यार कितें की तुमी ऑनलायन घाला आणि आमकां रिपोर्ट धाडा. आता ऑनलायन केन्ना घालपाचे बाबा? 2027 घालपाचे? हे क्लियर ना. सो टुडे दे हॅव डिमांडेड अँड आवर डिमांड इज अंटील दे पूट फाल्यां आनी एक काडून कॉरिजेंटम. जी मेंबर सेक्रेटरी आहा ती नेदरलँडा भोंवताली. ती आनी कितें फिशरीजाच्या हातून ती थंय भोंवताली. की हांव नको आयला कितें. म्हाका दिसता GSPCBच्या चेअरमॅनान फाल्यां कॉरिजेंटम काडचे की जो मेरेन ते ऑनलाईन मॉनिटरिंग साऊंड मॉनिटरिंग सिस्टम घालना तो मेरेन बंद दवरा मरे क्लब. म्हजो एक सादो प्रश्न आसा. फाल्यां समज जर तर आमच्या गाडयेक समज जर तर व्हॅलीड डॉक्युमेंट ना, आर वी अलाउड टू फ्लाय? एक इन्शुरन्स सोंपले जाल्यार कॅन वी अलाव? बंद करची पडटा मरे. बंद कर मरे ते. ताका सांग पयलीं तुजे घाल सगळी सिस्टमा. आता हे टॅक्सी भाव तुम्ही टॅक्सीवाल्यांक तुम्ही मीटर घातले मरे. पूण जो मेरेन तो मीटर घालनाशिल्ले तो मेरेन तुम्ही टॅक्सीवाल्यांक चलोवपाक दिली. तुम्ही सांगले मीटर घाला आणि टॅक्सी चालू कर. तशें सेम तू तांकां सांग पयलीं ऑनलायन मॉनिटरिंग सिस्टम घाल आणि चालू कर. टिल दॅट टायम सगळे क्लब बंद. So the property only has to be sealed. Every time we complain, stop. Because the opposite our house there's a property who's owned by Tito's. The Tito's gives every time to the different parties. So every time we have to come to the police station to stop different venues in the same property. So the property has to be sealed. Especially in Gawadi, the Tito's property has to be sealed. Because past 8 years we are suffering from different owners. पटकर बाब तुमची फाल्याच्यान एक्शन मोड कितें आसतली? ह्या तुम्ही सांगल्यात फाल्याच्यान तुम्ही जो GSPCBचो हांगा ऑफिसर आयला न्ही, ही इज जस्ट अ ऑफिसर जाचें काम मॉनिटरिंग करपाचें. कॅनॉट टेक अ डिसिजन. वी हॅव टोल्ड हिम की बाबा ते तूं हायर अपाक कन्वे कर.
तुमच्या माध्यमांतल्यान आता आम्ही हे रातचे जो तर मेंबर सेक्रेटरी आणि जो तर तो चेअरमॅन जर पळयता फाल्यां सकाळी सुवो मोठो एक करचे ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपा लायना तूं करना जाल्यार आमकां तुका घेराव घालचो पडटलो. आणि आज फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ले ताका गिराव घालपाक थंय त्या आमोणेच्या लोकांक तो थंय मारपाक उठला ते विथ दॅट कोल पोल्युशन. आज तूं ह्या स्थानीक वाठाराच्या लोकांक सावंडान मारपाक सोदता. सो हे सरकार चल्लां कितें? तुम्ही सावथाच्या लोकांक कोळशान मारून उडोवपाक सोदता आणि तुम्ही ह्या सायडीच्या बेल्टाच्या लोकांक ड्रग्स आणि सावंड पोल्युशन करून मारपाक सोदता. सो जर तर हे कोरिजंडम घेना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां मुखाल्ले we will have to come on the road, we will have to घेराव him and we will have to get their demand fulfilled. आम्ही आता या लेट जाल्ली आसा लोकांक आम्ही एश्युरन्स दिला आम्ही लोकां बरोबर रावतले कित्याक द मेन कल्प्रिट इन एंटायर थिंग आनी सगळे एग्री जातले is the head of the family and the goincha family so head is Pramod Sawant. He has said he is wholly responsible. He is wholly responsible. As taka moral कांयच करेज ना सांगपाक पुलिसांक टू एक्ट कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पुलिसांचे एंट्रींग हे कितले पयशे घेता पळय ते सांकणे वचून खंयच्या बायलेक पयशे दिवचे पडटा पळय सगळ्या गोंयांक खबर आसा. That is why he has no moral authority to tell the police. Pramod Sawant is responsible for the destruction of Goa and we will fight the battle. Yes. We will fight. तुम्ही म्हणता सावथांतल्यान नॉर्थाचो जो एमपी आसा निदला तुम्ही हांव नॉर्थाच्या एमपीचेर कांय उलोवंक सोदिना. इट इज नो यूज 25 वर्सां तर काय उलोवंक ना जाल्यार आय डोंट वॉन्ट टू से बिकॉज इज एन एल्डरली पर्सन ऑल्सो. फाल्यां मागीर म्हणटलो आपूण जाणटो आपणाचेर कितें उलयलो हांव कांय उलयना ताचेर. ओके बट नॉर्थ गोवाच्या लोकांनी चिंतपाक जाय आवाज बंद जाल्ल्या मनशाक तर तुमी धाडटले जाल्यार अशीच परिस्थिती जातली. दे हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट. सो ते सेपरेट दिस विल बी अ फायट ऑफ द पीपल. आम्ही हे सगळे पळयलां आयज कशें इंडियेक जाता पळय ते पीपल नो देअर रायट्स पीपल नो रुल्स अँड रेग्युलेशन आणि खंयच्या सरकारान कोणाक फटयल्या आयज लोक तांकां बुद्ध शिकयता. इतले म्हणून आनी एक फावट लोकांक एश्युरन्स हो पळय आयज वात पेटयला उजो पेटयला पळय ह्या गांवांत तो गोंयभर आतां उजो पेट्टलो कित्याक हो सरकार इज wholly responsible under Pramod Sawant for the destruction of Goa. Yes. Taka एक आम्ही टायटल दितले प्रमोद सावंताक 19 डिसेंबर ताका आम्ही टायटल दितले. ही इज द ओनली मॅन क्वालिफाईड. ही इज द ओनली वन हू हॅज मेड गोवा द ड्रग कॅपिटल ऑफ गोवा, द ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. ही इज solely responsible for making Goa the red capital of India. He is solely responsible for making Goa the murder capital of India. वो ताका टायटल दिवया आम्ही. येस आता तुम्ही हायड अँड डिस्पोज होतात. येस थँक्यू. Thank you all media.